age, young, middle age ko. Temperature ko. Mild. Tama. Wala eh, hindi na raw sila. Sige, saan po sa hindi natin natutulungan. Kaya, gagawin na lang tayo. Kasi may consulate kasi doon nagka-complicate. Pindot. Tara na nito. Wait, hindi pa kami tapos. Ito, uwi kami. Ano eh, yan lang yun. Alien, sige. I'm ready. Mamukha mo dyan sa gitna. Pangit, putik. Morphine. Wala doon yung sago. Nangyari. Ulo, ganun pa rin mukha mo noon. Why do you think it would be useful? Ulo. Anong nangyari? Alien, ah. Oh, naglingkon ka na. React to meeting a human. Beam to planet surface. Tapos na? Receiving findings. Sige na, last na to. Congratulations! View alien. View alien. Yun pala, yun. Galing. Trappist ID alien.